de bonne foi ou de mauvaise foi comme nous tombons au Kamara Ketchoukoumani. Kahakila Djinke, le 20 août, Dougousedje, Walma Sou, Wageka discours Bekata Taka Ladje, à Soure, à Dougousedje Sou, Miniti Damado, avec discours Mka qu'on a scellé sécurité ma, à quoi banditisme qui era monnaie courante, Bingali qui era taboué, à quoi on era déplacé en Ereka Djamana Kono. À quoi terrorisme djihadiste Kelemeka Djamana effrité, ko Kasoroko, c'est pas une fatalité. Ko Kabako côté terrorisme Kele. Wakep Makan, on a de fora oula, entre autres causes. Bon, Oulu Nanamuna, Ablé Congo l'a jamais fait mimese kato, Mauba Foko, dans une takuntumbe, Oulu Nakuntumbe, ou de boulot hakil la kosobe. Oulangi Kananina, ou Nato, ou Yokoumi fo. Ou Jalaki Mimbi, ou Yomungain, ou Yokoumi fo Nakuna. Donc, Dieu dongo do be miri de ke maw kana nimisa do intalila maw ka nisodia ulu nalila lakana bunanga la ame wakati min kono jamana min kono ngi kana nyina ofuna ko koko be fobi ika analyser armée en puissance makana na wakati jon anana bandaw talen ko fe asimi kelenga ke président shogal kele premier ministre wakati de armée en puissance slogan nali damnera anana wakati min kono wakati kinye mu wakati suguye wakati tunye munye wakati tunye kala flit to manja ka kella jinge bandaw tale dominasi miye almamun ni dine nyemgo ni dara kuma ko transition tore manjamble kalo wolonvla kalo shegi amelemba oye après yelema nana do kola katafo ko wakati to min be o te anga wakati o ye diema ka wakati jagolen de anka ko kasoro bana duru de be jamana la ko bana keleme muna niki be to ka furata kano ke bana duru tigila to ka jedu ko mali kunte de ayere ko fanga sigi ka kuma na wolola muna ko de anga furai ame to yira diena jenga de menuyi o sigi kan yi nana wolo ko ka do fara transition ka ta kalo woro ka ta se sanduru la o wakati laydu min dira Ghana septembre 2020 ni wage nale ko an kuntara ni kalo tan ni shegi siraw tungo kalo tan ni durunga u sona ntama o laydu de yato asimingo ko transition to e kalo wolonvla kalo shegi o laydu sosoto fika fin soro fin min bi ka laydu boli ama kun sɔrɔ la k'o kun fɔ jamanadenw ye y'a faamu donc o kɔnɔna na a tɛ se k'a fɔ ko an y'an dalakan sɔsɔ i bɛ fɛn wɛrɛ de bɔ fɛn min b'a to maaw bɛ da i la o ye mun ye k'u b'a fɛ k'an jagoya ka taa élection na ko ka sɔrɔ Mali coup d'état n'a gɛlɛya bɛɛ kun ye élection ye donc n'o fɔra maliyɛnw ye maliyɛnw b'a fɔ ko diɲɛ ma tɛ hami anw ka gɛlɛya la diɲɛ ma tɛ hami anw ka crise la olu ta ye dɔrɔn an ka bɔ nin kɔnɔ ka taa bi dingɛ wɛrɛ kɔnɔ a bɔnɛ bɛ anw de kan yan waati de fɛnw nana k'o don mɔgɔw kunkolo la filanan ye mun ye o kuma fɔtɔ f'i ka fɛn dɔ fana yira mun b'a yira mɔgɔw la ko nafa bɛ kun bɛ wagati janyani na minɛnw sanni daminɛra o wagati de bɛɛ ɲinana ko Assimi de tun ye mun chargelen bɛ défense et sécurité la bandaw tile bɛɛ ɲinana o ko Bandaw ye président ye a ka danga ye Assimi ye chargé des questions de défense et de sécurité bɛɛ ɲinana ko Assimi ma baara kɛ kalo 9 kɔnɔ ni ko yɔrɔ min bandaw ma fɛn kɛ i bɛ Assimi ta fɔ ye bɛɛ ɲinana o kɔ minɛnw commencera ka san o wagati et Sadio ministre de la défense a ma bɔ a nɔ la bandaw tile minɛnw sannen il fallait dire aux gens que kabini bandaw taara kabini Woktaruwanu taara an lafiyara sisan mun b'an nin kan ka maliyɛnw sago k'u ye an y'o baga sɔrɔ donc maliyɛnw minɛnw bɛ ka san ni minɛnw bɛ ka san an tun tɛ mun ye la an bɛ k'o ye alors o ye kun ye kun min b'a jira k'a fɔ ko kalo dɔ ka fara transition kan hali bi il fallait fabriquer des arguments pour justifier la prolongation le manquement à la parole donnée o de la n ko u nakun n y'o f'i ye i kana ɲinɛ o kɔ u ko bɔ a dɛsɛra f'olu ka fɛɛrɛ tigɛ k'a jira k'olu nakun tun bɛ
wagati mina armée en puissance kuma fora o fora wagati mina coup d'état flanan kɛra transition tɔ man jan olu t'a fɛ ka taa bilen dalilu jɔn bɛ sɔrɔ ka fɔ jamanadenw ye ko layidu côté in bilen an ka dɔ fara kan o dalilu filanan de ye nin sécurité parce que u b'a dɔn sécurité bɛ bɛɛ nin kan donc ni fɛn min bɛ maaw bɛɛ nin kan ni nana n'o fura kun ye maaw bɛ girin a kan donc l'armée monte en puissance a nana o wagati i y'a faamu bon o wagati kɔnɔ il fallait aussi kana fɛn yira fɛn min b'a yira ko nɔ bɛ ka bɔ lafiya tɔ man jan bilen o de la kuma bɛɛ i bɛ communiquer ye terroriste ni mɔgɔ hakɛ fagara ni base hakɛ cira nka i bɛ communiquer de ye waati de la ne ko n ka mɔgɔw ma n ko maa min bɛ yen se ma k'a ma fɔlɔ nka an y'a mɛn ko dɔ bɛ k'i labɛn ka na s'a ma ani mun yɛrɛ da sɔgɔlen b'i da la n'i kan ka girin ka jɔn libérer i bɛ daminɛ jɔn na fɔlɔ da sɔgɔlen bɛ mun da la n'o tɛ dɔ in kɔni o b'a ka liberté kɔnɔ i y'a mɛn de ko dɔ bɛ nali ɔ da sɔgɔlen bɛ jɔn da la farabugu depuis combien d'années ni yɔrɔ bɛ yen ka libérer urgemment d'abord o ye farabugu de ye n ko n'o kɛra an bɛɛ b'o dalilu ye mais ala k'a kɛ tiɲɛ ye donc armée en puissance monte en puissance o wagati nana discours min dara kan o ye an b'a yira sisan jɔnw de don n y'a f'i ye minnu bɛ fanga la o ye sɔrɔsiw ye u nana cogo di coup d'état armée en puissance monte fɔra wagati min na an bɛ contexte dɛlɛ ko kɔnɔ maintenant a bɛ ka bɔ minnu da mun ŋaniya b'u la u bɛ mun baara la sɔrɔsiw don nka u bɛ politiki baara la politiciens de don u nana ni sɔrɔsi fari ye nka u bɛ jɔyɔrɔ kura min na o politiki jɔyɔrɔ ye politiki baara ani politiki laɲini politiki kɔrɔ ye di jamana sigida a ɲɛta fɛɛrɛ la politique c'est la gestion de la cité maa min bɛ sigida fɛɛrɛ baara la o de ye sigida fɛɛrɛ kɛbaga ye o de ye politicien ye tubabukan na président tɛ gradé armée kɔnɔ ministre tɛ gradé armée kɔnɔ c'est des titres de fonction politique o de la hali constitution ko jamana mara bɛ politique bolo jamana lakanali bɛ sɔrɔsiw bolo sɔrɔsi n'i b'a fɛ ka na politique kɛ i bɛ fini bila hali u fila tɛ kelen ye i y'a faamu sinon n'a bɛɛ tun ye kelen i tun t'a fɔ ko sɔrɔsi ka fini bila a ka na politique la dire aux militaires fini bila n'i b'a fɛ ka don politique la ça veut dire que kelen tɛ donc u bɛ politique baara de la sisan bon politicien i bɛ jateminɛ kɛ ale fɛn o fɛn n'o b'a to fanga bɛ to a bolo a b'o de majamu don o don walasa maaw kana nimisa fanga kɔrɔ la k'u bɛ fanga minɛ a la i y'a faamu n'i y'o contexte ja kɔnɔ dɔrɔn i b'a jɛ donc l'armée en puissance o waati de la miiri nana mankan kɛlen nin bɛɛ nana CEDEAO kɛlen ka mankan kɛ donc pour que date ka taga ɲɛ fɛn fila don maa minnu b'a la ko ka élection date respecter fo k'olu dabɔ a la fɔlɔ o ye mɔgɔ fila communauté internationale particulièrement Faransi ani CEDEAO olu fila de ko ka délai respecter donc fo ka fɛn ɲini ka da CEDEAO jatera i komi Macron ka tɛgɛ kɔnɔ fɛn ka Faransi kɛ komi mun bɛ jɔnya ɲinina hali bi o jalaki fila de bin n'u fila kan pour que jamanadenw ka ban CEDEAO ye ani Faransi mais ka hakililajigin kɛ o Faransi kelen de tun y'a fɔ yan ko an ye mun sɔrɔ nin sɔrɔsiw bolo kalo 3 kɔnɔ san 6 fanga kɔrɔ bolo an ma se k'o sɔrɔ wagati min na u bɛ diya la ka mɔgɔw hakililajigin wagati kelen dɔw bɔra k'u b'a fɔ a ba la France u y'olu gazé fo ka communiquer kɛ CNT tɔgɔ la ko mɔgɔ kana b'u tɔgɔ la Adama Ben Jara nka wagati min na u ni Faransi bɛna fɔ ɲɔgɔn ko layidu timɛli la alors o mɔgɔ kelenw welela k'u to yen u ka bɔ ka Faransi jalaki o CEDEAO kelen min n'o o jatera ko min ma Faransi ka tɛgɛ kɔnɔ minɛ o CEDEAO kelen Assimi yɛrɛ ye vesti don ka taa CEDEAO ɲɛmɔgɔ tila bɛɛ bara an n'olu tun bɛɛ tun ka da wagati nka fɔɲɔgɔnko bɛ na wagati min na ka da ka ŋaniya yɛlɛmara il faut k'i ka dalilu de bɔ dalilu min b'a yira ko layidu kun tɛ yen bilen mun b'a ɲɛ o ka bon ni layidu timɛli ye mun de b'a ɲɛ ko ka jamana refonder mun de b'a ɲɛ ka lakana sabati o dalilu ye mun ye fo sigikafɔ ka kɛ pour que sigikafɔ justifier a taara fɔ ko IBK kun ye dɔw sen bɔ sigikafɔ la o denni ma kɛ k'o lagosi filanan
ko faransi bɛ yan nin y'a san 9 ye mɔgɔ joli de a dugu bɛ ci dugu bɛ raser mɔgɔw bɛ faga MINUSMA ka mɔgɔ 12,000 bɛ yan faransi ka mɔgɔ 5000 fu donc jɔn de mago tɛ délai ko la o ye Russie ye an ka taa Russie nɔfɛ il faut comprendre que on est dans un jeu politique donc wagati o de kɛra nin bɛɛ kun dun ye ka dɔ fara délai de kan